Bonjour et bienvenue dans ma chaîne et votre chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous un masque pour les cheveux et dans ce masque, je vais mettre le beurre de karité. Mais c'est quoi le beurre de karité? Restez avec moi pour en voir plus sur ce beurre-là. السلام أصدقائي، نتمنى تكونوا في أجمل الأحوال. هذا النهار حبيت نتقاسم معكم ماسك بزبدة ماسك راح أعملها على شعري بزبدة الشيا. لكن في بعض الناس ما بيعرفوا شنو هو زبدة الشيا أو زبدة الكاريتي، وأنا كنت من بين هاد الناس. خليكم معايا باش نشوفوا ما معنى زبدة الشيا. Donc, le beurre de karité est une huile végétale, une substance comestible extraite des fruits du karité, un arbre poussant principalement dans les savanes arborées de l'Afrique de l'Ouest, centrale et de l'Est. Donc, ce beurre, il est bien pour le corps, cheveux, mains et visage. Donc, le beurre de karité est l'un des actifs cosmétiques le plus simple à utiliser et surtout le plus efficace. Donc, il est soin du corps et du visage. Donc, il hydrate et protège la peau. Aussi, les coups de soleil. Et pour les cheveux aussi. Donc, il est bien pour les cheveux secs et ternes. Vont adorer ce soin. Soulage aussi les irritations. Et c'est bien aussi comme un massage après l'épilation. Pendant la grossesse aussi, c'est bien à la place de l'huile d'amande douce. Elle est trop bien pour les bébés aussi. Elle est utilisée sur la peau fragile de nourrissons des bébés aussi. Surtout sur les fesses irritées de nos bébés. Hydraté dans le bain aussi. Vous avez la peau sèche, donc le beurre de karité. Donc, dans le bain, ajoutez quelques noix de beurre dans l'eau chaude du bain. Détente, bien-être, hydratation seront au rendez-vous. Votre peau aura retrouvé toute sa douceur. On n'oublie pas les hommes aussi. Elle est trop bien pour les hommes aussi. Les hommes vont pouvoir profiter de ce soin comme après rasage. Donc, mesdames et mes amis, prenez soin de vous. Vous êtes les belles en nature. دونك زبدة الشيا هي زبدة الكاريتي، هي عبارة عن مادة دهنية طبيعية لونها لؤلؤي تستخرج من نواة ثمرة شجرة الشيا الإفريقية. وتحتوي زبدة الشيا الخام على الكثير من العناصر المهمة التي تعود بالفائدة على الجسم والبشرة والشعر من فوائد زبدة الشيا الخام للوجه، تستخدم كواقي فعال لمكافحة أشعة الشمس، تكافح الشيخوخة، تساعد زبدة الشيا على علاج الأكزيما، تزيل الهالات السوداء وترطب الشفاه، وتساعد على إعادة مرونة البشرة والحفاظ عليها. وتستخدم أيضا زبدة الشيا كمرطب طبيعي لبشرة الأطفال، فهي لطيفة وناعمة عليها كون بشرة الأطفال بشرة حساسة جدا، وأنها تقلل من علامات التمدد والندوب والسيلوليت، وتعالج لدغات الحشرات أيضا، وتستخدم أيضا كمرطب للشعر وفروة الرأس. والأهم أن زبدة الشيا تساعد على التخلص من تشققات كعب القدمين وتصلبها. أنها تستخدم كبديل لزبدة الكاكاو وزيت الطبخ في البلاد الإفريقية. والأهم شيء أنها تساعد أو توحد لون البشرة وتزيل البقع الداكنة والكلف والنمش منها، بالأخص تلك التي تظهر خلال فترة الحمل. وانا زبدة الشيا راح اعملها كماسك للشعر ديالي، راح اضيف لها زيت الافوكا، عفوا زيت نواة كوكو او زيت جوز الهند. Donc, je vais mélanger le beurre de karité avec l'huile de noix de coco. On sait très bien que l'huile de coco est une véritable star en cosmétique. Elle hydrate aussi, nourrissante, anti-âge, souplissante et réparatrice. ونعرف أن فوائد جوز الهند كثيرة ولا تحصى، ومنها أنها تعالج تساقط الشعر والشعر التالف ويمنع القشرة ويقتل أيضا قمل الرأس، هذا لم أكن أعرفه أيضا، ويقوي الشعر ويضيف اللمعان للشعر ويهدئ من تجاعيد الشعر أيضا.
يمنع جفاف البشرة ويمنع سرطان الجلد، ولم أكن أعرفه أيضا، وينشط الدورة الدموية التي تعزز من صحة البشرة وينظفها أيضا، ويزيل أثار الاسمرار الناجم عن الشمس، يعالج البشرة الدهنية وحب الشباب والبقع السوداء والعيوب، يقشر الجسم ويعالج الأيدي Et donc je vais mélanger le beurre de karité, l'huile de coco avec l'huile d'argan. Et nous au Maroc, on a l'huile d'argan. Normalement, c'est un véritable cadeau de la nature, l'huile d'argan. Comme on connaît que l'huile d'argan, elle est anti-âge et elle est excellent soin pour les cheveux aussi. Aussi, il est hydratante et contribue à calmer les brûlures et ça soulager les irritations de la peau. Trop de choses à dire sur l'huile d'argan. وكما نعلم أن زيت الأرغان هو زيت له فوائد واستخدامات عدة. الشيء الذي أريد أن أسطر عليه أن زيت الأرغان يحتوي على أحماض الأوميغا 6 الأوميغا 6 الدهنية، وهو غني بفيتامين ألف وفيتامين أي، يعالج أيضا حب الشباب، يكافح التهاب الجلد ويحسن مظهر البشرة ويقلل من الشيخوخة المبكرة. ونخليكم مع الطريقة. Donc je vais prendre une cuillère à soupe de beurre de karité. راح اخذ ملعقة كبيرة ديال زبدة الشيا، تستعملوا الكمية على حسب طول ديال الشعر. Donc la quantité ça dépend la longueur de vos cheveux. مش عامرة، يعني ملعقة مش عامرة. Une cuillère pas pleine. Donc voilà, et je vais ajouter une cuillère à soupe aussi de huile de noix de coco، وراح اضيف ملعقة كبيرة ديال زيت جوز الهند. J'aime bien l'odeur، بحب كتير الرائحة. وراح أضيف أيضا ملعقة كبيرة ديال زيت أرغان. Et je vais ajouter une cuillère à soupe aussi d'huile d'argan. Il y a qui aiment mettre tout ça au micro-ondes, mais moi je vais le mixer. كاين اللي يحب يعمله في الميكرووند، ولكن انا غادي نخلطه او نضربه بالضراب. Surtout attention à vos doigts. حذاري. Donc je le mélange bien. نخلطه مليح حتى يولي بحال الكريمه. Il devient comme une crème, on dirait une mayonnaise. Donc avec un pinceau, je l'applique sur les cheveux. Et là je vais vous montrer. Normalement je vais l'appliquer sur mes cheveux.
بهاد الفرشه هذه نديروها على الشعر. وهنا غادي نوريكم الموديل ديالي شحال زينه. Il est trop belle. Donc je vais juste vous montrer juste un petit peu, je vais pas tout gaspiller ce mélange sur les cheveux de ma poupée. Donc نضيف واحد شويه غادي غير نوريكم نتوما اضرب كل شيء يعني. Donc je vais prendre juste un petit peu. Moi je commence normalement par les racines jusqu'aux pointes. Donc il va devenir, regardez, mayonnaise. Il faut bien mélanger. Et j'oublie pas les pointes, je vais mettre juste un petit peu, le reste sera pour mes cheveux. Donc sur tout, regardez. Sur tous les cheveux, et j'ai dit j'oublie pas les pointes. Et après que je termine, attendez un petit peu. Et après, qui a pas une charlotte de plastique اللي ما عندوش داك شارلوت ديال البلاستيك يقدر يدير هذا البلاستيك الغذائي. Donc si on n'a pas une charlotte de plastique, donc je mets le fil alimentaire sur tous les cheveux. دونك غير نوريكم الاغلبيه ديال المتابعات ديالي تبارك الله حادقات تبارك الله صلى على النبي. Voilà. Et je laisse, moi normalement je laisse personnellement je laisse plus de 4 heures ou 5 heures, ça dépend. Je fais mon ménage, mon manger, mon repas et tout. Et après, je lave mes cheveux. أنا نخليه أولا نخليه على الشعر ديالي، نرتب البيت، ندير الأكل، ننظف، ندير الكل، وفي الأخير نغسل الشعر ديالي. Donc je lave mes cheveux normal. Mais top de top avec ce beurre de karité. Donc voilà mes amis, si vous avez bien aimé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne comme d'habitude, cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et à bientôt avec une nouvelle vidéo. هذه هي الوصفة ديال الشعر، العلاج ديال الشعر. الى عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش تحطوا لايك، تضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد كالعادة، والى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.